آپ خود سوچو کہ جس نے کائنات بنائی اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو وہ انسان کو جب گائیڈ کر رہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، تو وہ کیسا، یعنی کتنی اہم بات ہوگی وہ، اور اس کی تو ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے۔ لیکن الحم سے لے کے والناس تک، اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے، اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پرانی کوئی کتاب، کوئی تحریر اتنی محفوظ نہیں ملتی۔ کوئی دنیا کو چیلنج ہے یہ، کوئی دکھاؤ ایسی کتاب۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے بات چیت کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، تو وہ ضائع ہو جائے، وہی اگر ضائع ہو گئی تو پھر تو ہم ہندوؤں سے پوچھیں گے کیسے زندگی گزارنی ہے، انگریزوں سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، جیپنیز سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، بھائی کس سے پوچھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں بھائی، یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی دائیں بائیں ہونے نہیں دیا اس۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے۔ ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لکھی ہوئی تحقیق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، محفوظ کا مطلب اس طور پر کہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ تحریر عربی میں لکھے، کسی اور زبان میں نہیں آ رہی بات۔ وجہ اس کی یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ مکمل چینج ہو چکی ہوتی ہے سوائے عربی کے۔ یعنی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ آج آپ 150 سال پرانی انگلش کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں آئیں گی۔ اس نے کہا 150 سال کے بعد آج کی انگلش اس نسل کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو 150 سال کے بعد پیدا ہوں گے، تو کیا آج کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، بولو بھائی، تو پھر بولے نا، کچھ جواب تو دیں۔ 150 سال کے بعد آج جو انگلش کی بکس ہیں، جو انگلش میں ریسرچ ہے، جو لوگوں نے لکھی ہیں، وہ 150 سال کے بعد وہ کتابیں آج کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے، کیونکہ زبان چینج ہو رہی ہے، انگلش بھی، فرینچ بھی، ہر اردو بھی۔ دیکھو انگلش میں شیل کا استعمال، شیل کا صرف پیٹرول پمپ رہ گیا ہے، جو آئی شیل گو ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے، آئی شیل گو، وہ ول پہ آ گیا سب۔ اس طرح اور بہت سارے الفاظ۔ کل مجھے کسی انگلش کے پرسوں کسی ماہر ٹیچر نے بتایا کہ شیکسپیئر کی جو انگلش کی تحریریں ہیں اب نئی جنریشن کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ پرانی انگلش ہے۔ جیسے اردو پرانی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج ہماری اردو 50-100 سال کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کتنی گاڑی زبان میں بات چیت کر، ہم تو ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں آپ کو، لیکن ان کو سمجھ میں، وہ بولیں گے ماموں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں اتنے مشکل لفظ، حالانکہ جس کو ماموں سمجھ میں نہ آئے سوچو اس کی مینٹل اپروچ کیا ہوگی۔ لیکن اسی طرح انگلش بھی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ زبان کا چینج ہونا نیچرل ہے، یہ نہیں روکی جا سکتی۔ تھوڑا سا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے تو زبان چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کراچی کی اردو، آپ حیدرآباد جائیں تو اردو وہاں پہ چینج، اپن یہ کر رہے ہیں، اپن بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، بولتے ہیں نا، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اور چینج، زبان ہی چینج، پھر آگے جائیں گے اور چینج۔ تو یہ چینجنگ انسان کی فطرت میں ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ لیکن دنیا کی واحد زبان ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اگر اس زمانے میں آ جائیں تو وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی بات لوگوں تک، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ 20 ملک اور 20 ملک کے رہنے والے لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہوں گے، نہیں آ رہی سمجھ ہوگا، یعنی وہ کچھ بھی بات کریں گے تو 20 ملک کی تو سرکاری زبان عربی ہے اس وقت دنیا میں، جو میری ٹوٹی پوٹی ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کمی بیشی ہو۔ تقریباً 20 ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی، جن میں عربی بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ نیوز چینل ہیں، ٹی وی کے چینل ہیں، یوٹیوب چینل سب بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا عربی سے واسطہ اس سے نہیں پڑتا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا، لیکن آپ اگر عربی سیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی، ایسا لگے گا آدھی آبادی تو عربی بول رہی ہے، یعنی آپ کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا۔ اس لیے عربی زبان کو ہلکا نہ سمجھے۔ مراکش، عراق، سعودی عرب، یو اے ای، لبنان، مصر، شام، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، عمان اور سوڈان، یہ سب ان کی آبادی آپ سے کیا ہو جائے گی؟ لنک۔ تو اتنی بڑی، اچھا جو عجمی کنٹریز ہیں ان میں جو دین سیکھتے ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے، جو علماء ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت عربی ایسی کی ہے کہ گورا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ کے سائنسی ریسرچ اور جتنی تحقیقات ہیں عربی میں لکھے تو اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ آپ کی تحریر 1000 سال کے بعد بھی پبلک سمجھے گی۔ یہ جو حکمت کی کتابیں آج کل حکیم لوگ پڑھتے ہیں، ان میں کچھ کتابیں عربی میں لکھی ہیں 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، وہ آج بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ لیکن انگریزی دکھاؤ 1000 سال پہلے کی، کوئی انگلش میں کوئی کتاب دکھاؤ، بلکہ 100-150-200 سال پرانی دکھا دو جو سب کی پوری سمجھ میں آ رہی ہو۔ بہت کچھ آتا بھی ہے، بہت کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا، اور زیادہ پیچھے جاؤ گے اور اس سے اور پیچھے جاؤ گے تو زبان ہی غائب، وہ زبان تھی نہیں اس وقت۔ اگر آپ 400 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اردو مارکیٹ میں تھی، اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، شارٹ تھی مارکیٹ سے۔ تو عربک کو اللہ نے اتنا محفوظ کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ عرب تو کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہے، کہ آج کل عربوں بیچاروں کی جو حالت ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے۔ مودی کو ماشاءاللہ تحفے تحائف اور گفٹ دیے جا رہے ہیں، اور عین اس وقت میں دیے جا رہے ہیں جب کشمیر پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے، اس وقت اس کو بلا کے امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ کچھ اور دے دیتے یار،
कुछ और दे देते, वैसे ही गले लग के उसका माथा चूम लेते, आप उसको प्यार कर लेते, उसको दूध जलेबी खिलाते थे, आप वैसे ही बोल देते कि आप बहुत प्यारे आदमी हैं। इसी लेकिन अमन का अवार्ड देना उस वक्त जब बदअमनी और जुल्म और बर्बरियत का कश्मीर में एक बाजार गर्म हो, उस वक्त अमन का अवार्ड बहुत डेंजरस, इसकी अलामत है कि भाई आप बहुत खतरनाक मामला है। तो ये अरबों का कमाल नहीं है कि अरबी महफूज है, ये अरबों का कमाल नहीं है, बल्कि अरबों को जो इज्जत मिली है वो अरबी की वजह से मिली है, ना कि अरबी को अरबों की वजह से इज्जत मिली है। अरबी जबान की वजह से अरब को पहचाना जाता है। तो मैं बार बार इस सवाल को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह ने ऐसी हिफाजत क्यों की, क्यों की, क्यों की, क्यों की। कोई लफ्ज अरबी से शार्ट नहीं हुआ है, जैसे शेल शार्ट हो गया ना आजकल इंग्लिश में, सिर्फ पेट्रोल पंप रह गए शेल के, तो अरबी में कोई लफ्ज भी शार्ट नहीं हुआ। वो ही ग्रामर, पानी को आज से 1500 साल पहले अरबी में माँ कहते थे, आज भी क्या कहते हैं, माँ। आसमान को समा कहते थे, आज भी क्या कहते हैं, समा। जमीन को अर्ज कहते थे, आज भी क्या कहते हैं, अर्ज। अब्बा को अब कहते थे, आज भी क्या कहते हैं, अब। अम्मा को कहते थे, आज भी क्या कहते हैं, चचा को आम कहते थे, आज भी क्या कहते हैं, आम। फुप्पी को अम्मा कहते हैं, आज भी क्या कहते हैं, अम्मा। मामू को खाल, आज भी खाल। और खाला को खाला, आज भी खाला। समझ में नहीं आई बात। भाई को अख, आज भी अख। बहन को उख्त, आज भी। बोलने में कोई पाबंदी लगी हुई है, आज भी उख्त कहते हैं। चलो पहली दफा नहीं बोला जा रहा, आपको आता नहीं, जब मैंने बोल दिया फिर तो बोल सकते हैं ना। बहन को क्या कहते हैं, उख्त। तो एक लिहया दाढ़ी को पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं। शार बाल को पहले भी कहते थे, आज भी शार कहते हैं। बल्कि अरबी का इतनी हावी है दूसरी जबानों पर कि किसी और जबान से अल्फाज नहीं लेती, बल्कि दूसरों को प्रोवाइड करती है अल्फाज। ठीक है ना, ये मौसर है। आसमान समा से उर्दू में कहाँ आ गया, अरबी से आया। अर्थ इंग्लिश में ये अर्ज से आया है, यानी अरबी में अर्ज था तो अरबी ने अंग्रेजी में भी घुसेड़ दिया ये, ठीक है ना, उसको अर्थ बना दिया। तो दूसरों में तो अपने अल्फाज दाखिल कर रही है, लेकिन इतना दूसरों से अल्फाज लेना कि खुद चेंज होना शुरू हो जाए, ये अरबी नहीं कर रही। समझने की नहीं समझ रहे। तो भाई वजह यह है कि अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस आसमान से नाजिल की है ना अपने बंदों को बताने के लिए कि इसको इस पे चलना है, वो गाइडेंस अरबी जबान में है। जबान चेंज हो गई तो वो गाइडेंस चेंज, पता ही नहीं चलेगा असल क्या है। हर एक का अखबल तरीके से तर्जुमा कर रहा होगा, और सब पश्तो बोलते हैं, अखबल तो पता है ना आपको। हर आदमी अखबल तरीके से तर्जुमा कर रहा होगा, पता ही नहीं चलेगा इसमें ये इन्होंने गड़बड़ तो नहीं की है भाई, ये वही है या कुछ और अपनी तरफ से भी तर्जुमे में अल्फाज लोग बढ़ा देते हैं। तो अल्लाह ने मतन को महफूज कर दिया कि इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। तो सवाल वहीं घूम के आता है कि अल्लाह ताला को इतनी यानी इस मसले में अल्लाह ताला ने इतनी अहमियत से हिफाजत क्यों की है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को आखिरत के लिए पैदा किया है, दुनिया के लिए पैदा नहीं किया। और आखिरत में या तो हमेशा की कामयाबी या हमेशा की नाकामी। देखो एक गवर्नमेंट आपसे इम्तिहान लेती है, एमए के इम्तिहानात होते हैं, बीए के पेपर होते हैं, बहुत सारे, इनमें भी आप कामयाब भी होते हो और नाकाम भी होते हो। गवर्नमेंट पर्चा ऐसी जबान में दे दे जो किसी के समझ में नहीं आ रहा, मिर्जा गालिब की उर्दू इस्तेमाल करके उर्दू में पर्चा आ गया, तो आप बोलोगे ये क्या है भाई, हमने तो नाकामी होना है इसमें। तो ऐसी जबान इस्तेमाल की जाएगी जो मुआशरे में राइज हो, ताकि आप हुज्जत तमाम हो जाए, आप अपनी मर्जी से फेल हो, अपनी मर्जी से पास। तो अल्लाह ने ऐसी जबान का इंतखाब किया और उसको अल्लाह ने महफूज किया कि वो जबान क़यामत तक चेंज नहीं होगी। 1400 साल तक नहीं हुई ना, अब तो नामुमकिन है, क्योंकि जितनी चेंजिंग जबानों में अब तक हुई है उतनी चेंजिंग अब नहीं हो रही है। तो ग्रामर और जबानों को काफी हद तक सेव कर लिया है। तो 1400 साल में नहीं हुआ, अब वो खुद कहते हैं उनके माहिरीन की अब नहीं हो सकती, इसकी बुनियादें बड़ी मजबूत हैं। तो अल्लाह ताला ने उसी जबान में सूरह मुल्क भी नाजिल की जो हम पढ़ रहे हैं, उसी जबान में, और उसमें अल्लाह ने बताया अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा। जिसको भी अरबी ग्रामर आती है ना, ये आयत बहुत आसानी से समझ में आती है। आफमन, आ का मतलब क्या, फा का मतलब तो, मन का मतलब जो, यमशी चल रहा है। देखो यमशी भी उर्दू में आया है, मवेशी कहते हैं ना, मवेशी, माल मवेशी, इनको मवेशी क्यों कहते हैं, चलने वाले जानवर हैं। तो अरबी से उर्दू में बहुत से अल्फाज आए हैं। आफमन यमशी, भला वो जात जो चल रही हो, वो शख्स जो चल रहा हो, मुकिब्बन उल्टे पांव, अला वजहिही, अला का माना पर, वज कहते हैं चेहरे को। 1400 साल पहले ये आयतें नाजिल हो रही हैं और आज बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही हैं। वजहिही, अला वजहिही, जो अपने चेहरे के बल चल रहा हो। आहदा, ये कंपैरेटिव डिग्री है, क्या ज्यादा हिदायत पर है। अमन, या वो शख्स, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा अम्मन यमशी सवियन, या वो शख्स जो चल रहा हो, यमशी सवियन, बिल्कुल बराबर बराबर, अला सिरातिम मुस्तकीम, एक ऐसे रास्ते पर जो बिल्कुल सीधा है। तो बताओ कौन से लाइफ स्टाइल चाहते हो भाई, अल्लाह हमसे पूछ रहे हैं। बताओ मुझे एक बात अपने ज़मीर से, मैं भी अपने आप को खिताब करता हूँ। सुबह उठ के पता होता है कि हम करना क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा हदफ क्या है। मैं अपने आप को भी खिताब कर रहा हूँ, मैं कोई आपको मलामत नहीं कर रहा, मैं भी बड़ा नालायक हूँ, ये इसलिए बयान कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। सुबह उठ के पता चलता है कि हमारा विजन क्या है, हदफ क्या है, कुछ पता नहीं होता। गोरों को पता होता है विजन क्या है, लेकिन गलत विजन बनाया होता है उन्होंने। उस पे आप उनसे बहस करें तो साबित कर सकते हैं कि ये तुम्हारा विजन क्या है, गलत। जिस चीज को तुमने हदफ बनाया वो हदफ बनाने के काबिल नहीं है। एक अजाब वो होता है जिसके अजाब होने में दो राय हो नहीं सकती हैं, उसको कुदरती आफत करार दिया नहीं जा सकता। वो अल्लाह प्रॉपर इरादा करता है कि मैं इस कौम को तबाह करना चाहता हूं और इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक ना भी हो तो मैं क्या कर दूंगा, इसको तबाह कर दूंगा। जैसे कौम आद पे अजाब आया, कौम लूत पे अजाब आया, कौम समूद पे अजाब आया। वो जो अजाब आया ना कौम लूत कौम समूद पर, पैगंबर बताते, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया, उस वक्त बारिश का, उनकी महकमे मौसमियात वालों के यहाँ
दूर दूर तक कोई भी इंतजाम, कोई भी इम्कान नहीं था। यही वजह है कि कुरान कहता है नूह अलैहिस्सलाम जब किश्ती तैयार कर रहे थे तो कौम मजाक उड़ाती थी कि ना कोई करीब में दरिया है ना समंदर है, और इस मौसम में वैसे भी बारिश नहीं होती, कभी भी बारिश नहीं हुई है, दूर दूर तक बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आ रहा, और ये ऐसे डरे बैठे इतनी बड़ी किश्ती बना रहे हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम, तुम मजाक उड़ाओ अनकरीब हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या नूह अलैहिस्सलाम का साइंसदानों से राब्ता था, महकमे मौसमियात वालों से? वही के जरिए अल्लाह बता रहा था कि इनकी बातों में ना आए, मैं अपनी कुदरत से बगैर किसी सबब के ऐसी बारिश बरसाऊंगा कि इसमें हलाक करूंगा, और सिर्फ नाफरमान हलाक होंगे, एक नाफरमान भी नहीं बचेगा, सारे नेक लोगों को बचा लूंगा मैं। ये ऐसा अजाब है जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक बोलो नहीं है। ये कुरान से साबित है कि इस तरह भी होता है। कौम आद पे जो अजाब आया, फलम्मा रअऊहु आरिज़न मुस्तक़बिलन फलम्मा रअऊहु आरिज़न क्या है वो आयत भाई, फलम्मा रअऊहु आरिज़न मुस्तक़बिला औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना। जब उन्होंने बादल का टुकड़ा, वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार कौम से कह रहे थे कि अब अजाब आ रहा है, मैं जा रहा हूँ बस्ती छोड़कर, अब क्या आ रहा है, अल्लाह का अजाब। तो ये वही के जरिए बताया ना, महकमे मौसमियात वालों के जरिए नहीं बताया। तो वो कौम हंसने लगी, फिर देखा वाकई काले बादल आ रहे हैं, तो उस कौम ने कहा ये तो बादल हैं जो नॉर्मल बादल होते हैं, पानी बरसेगा, ये अजाब कहाँ है? तो उन्होंने क्या, बल हुआ, वो क्या है, हादा आरिद काला बल हुआ मस्तअजलतुम बिही रीहुन फीहा अजाबुन अलीम, बारिश नहीं है, ये वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे, और इससे पानी के बजाय पत्थर बरसेंगे आसमान से। तो ये वो था कि उस वक्त जापान के साइंसदान भी बैठे हुए होते हैं ना, महकमे मौसमियात वाले, वो भी ये कहते हैं यार इसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, कोई लॉजिक है इसकी साइंटिफिक? ये अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है, कोई सबब मौजूद नहीं है, मगर उसने हजरत ईसा को बगैर बाप के हजरत मरियम के बतन से पैदा किया, फिर उनकी पाकदामनी का ऐलान भी करवा दिया, लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी, बच्चा माँ की गोद में कभी भी नहीं बोल सकता, लेकिन ईसा इब्ने मरियम माँ की गोद में बोलने लगे, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं वलद ज़िना नहीं हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, और आम इंसान भी नहीं, अल्लाह का पैगंबर हूँ, आतानी अल किताब, और आम पैगंबर भी नहीं, मुझे इंजील मिलेगी, बाकायदा पैगंबर यानी साहिब किताब पैगंबर हूँ, और मुझे तौहीद का हुक्म दिया गया। तभी बहुत सारे जो उस वक्त यहूदी थे वो आप पर ईमान ले आए, और फिर वो जानते थे कि मरियम पाक दामन, ये खानदान कितना पाक दामन। तो अल्लाह फिर ना वो सारी बातें इलॉजिकल हो रही होती हैं, वो सारी बातें। तो कौम समूद पे जो अजाब आया, कौम आद पे जो अजाब आया, लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अजाब आया कि थोड़े से लोगों को अल्लाह ने निकाला और पूरी कौम को उल्टा करके तबाह कर दिया, और पत्थरों की बारिश भी बरसाई आसमान से। तो इस तरह के अजाब अब भी आ सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के अजाब आते हैं तो उसमें मेजॉरिटी नाफरमानों की हलाक होती है। जैसे यहाँ जो हलाक हुई ना, सारे नाफरमान हलाक हुए और सारे नेक लोगों को अल्लाह ने बचा लिया। कुछ अजाब ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमारे लिए ये दावा करना कि ये वाकई अजाब है या आजमाइश है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये वो अजाब हैं जिनकी कोई ना कोई लॉजिक होती है, जो दुनिया में हमेशा से आ रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कहत पड़ा है, शदीद तरीन कहत पड़ गया, इतना जबरदस्त कहत पड़ा कि हजरत उमर ने चोर की सजा ही खत्म कर दी। समझ में आ रही है बात? कि भाई अगर हम चोर का हाथ काटें तो भूख से लोग मर रहे हैं, चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो? हालांकि हाथ काटने का हुक्म किसने दिया है? कुरान ने। क्या हजरत उमर कुरान की आयत का इनकार कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, अभी ये सजा जारी नहीं हो सकती, भूख से मर रहे हैं। उस दौर में अगर कोई ये कहे कि यार ये जो कहत पड़ा ये लोगों के गुनाहों का अजाब, हो भाई तारीख में उस जैसी आदिलाना हुकूमत और उस जैसे परहेजगार लोग दुनिया में वजूद में अब तक ना उससे पहले ना उसके बाद कभी वजूद में आए हैं, लेकिन फिर भी कहत पड़ा है कि नहीं पड़ा? उस दौर में कोई कह देता ये खुदा का अजाब है नाफरमानी पर, तो ये अजाब नहीं है, ये क्या है? ये आजमाइश है। अब सवाल पैदा तो अल्लाह को क्या जरूरत थी लोगों को आजमाइश में डालने की? तो भाई अल्लाह की बातें किससे पूछी जाएंगी? अल्लाह से पूछी जाएंगी ना। अल्लाह जो काम करता है, ला युसअलु अम्मा यफअल, कुरान में अल्लाह ने बता दिया मैं जो करूंगा मुझसे नहीं पूछा जाएगा, मैं क्यों कर रहा हूँ। तुम जो भी करोगे तुमसे पूछा जाएगा। अब अल्लाह ने सैलाब भेज दिया ना, ये अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह से नहीं पूछा जाएगा अल्लाह क्यों भेजा। हमसे पूछा जाएगा जब आ गया इतने लोग मर गए तुमने मदद क्यों नहीं की उनकी, ये हमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपनी। अगर कोई कहे कि अल्लाह ने कोई सिंध की अवाम पे इतना तरस आ रहा था तो इतना बड़ा अजाब भेजा क्यों अल्लाह ने, तो इसका मतलब आप सवाल किससे कर रहे हो? अल्लाह से कर रहे हो। तो अल्लाह से नहीं पूछा जाएगा, पूछा हमसे जाएगा। तो अल्लाह ने तो जो करना है वो करेगा, पूछा हमसे जाएगा कि तुम्हारी जो इस मौके पे जिम्मेदारी थी वो तुमने पूरी की है या नहीं की। तो मैं दूसरी किस्म जल्दी जल्दी इसको डिफाइन कर दूं तो ये किस्म वो होती है जो नेचुरल है, जो दुनिया में हमेशा से हो रही है, चाहे आदिलाना हुकूमत हो या जालिमाना हुकूमत हो। कहत भी दुनिया में आते हैं, नॉर्मल है, बारिशें भी रुक जाती हैं, जलजले भी आते हैं। अब जापान में जो सुबह शाम जलजले आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि जापानियों ने कोई अलग से जुल्म दुनिया में किया हुआ है, वो तो पिटे हैं बेचारे उससे,
हिरोशिमा और नागासाकी के बम के मारे हुए लोग हैं, तो आना तो उन पे चाहिए था जलजले, जो अमेरिका पे आना चाहिए था ना, जिन्होंने हिरोशिमा को और नागासाकी को तबाह किया। आ किस पे रहे? अब वो क़यामत के दिन अल्लाह से कहें अल्लाह ठीक है हम काफिर थे, हम चिंग पोंग करते थे, लेकिन हम तो आधी सजा तो हमें दुनिया में मिल गई थी हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो फिर भी अजाब आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? भाई जो पहाड़ी इलाका है उसमें जलजले ज्यादा आते हैं, सवात मर्दान में जलजले ज्यादा आते हैं, कराची में कम आते हैं, बदमाशियां कराची में ज्यादा हैं, सवात मर्दान में क्या है? कम है। लाहौर में तो माशाल्लाह कोई लाहौरी बैठे हो तो पेश की माजरत, सबसे कम जलजले कहाँ आते हैं? मेरे ख्याल है लाहौर में आते हैं। तो ये नेचुरल है। अब दीनदार आदमी क्या करता है? वो क्या करता है कि बजाय इसके कि तूने नीचे अपना घर बनाया हुआ है ऊपर चला जा, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे तहज्जुद ज्यादा इखलास से शुरू कर देता है। वो समझ में आ रही है बात? वो नीचे खारादर में ना पानी आया, अक्सर खारादर डूब जाता है पानी में, तो वो क्या करता है कि यार हमारे गुनाहों की सजा में पानी आ गया, हम डूब गए, अब हम क्या करेंगे? गुटके से भी मैं तौबा कर रहा हूँ आइंदा के लिए, अब मैं चिल्ले की जमात में निकल रहा हूँ ताकि अजाब ना आए। निकलना तो चाहिए भाई, गुटका भी छोड़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप उस रीजन पे गौर करें, ये सजा हमें मिली क्यों है? आप कराची में नशेबी जगह पे क्यों रहते हो भाई? ऊपर क्यों नहीं चले जाते आप? इस पे भी लोग, और ये भी जुर्म है, गुनाहों, अगर ये गुनाह की वजह से अजाब आया है ना, तो नीचे रहना भी एक गुनाह है। कि जब आपको पता है कि मुल्क में डैम है नहीं, जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है वो तो बेचारे मजबूर है ना, जिनके पास वसाइल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब आपको पता है कि नीचे हमारे मुल्क में डैम नहीं है और तबाही आती है, तो आपको खुद भी तो ख्याल करना चाहिए ना। अब आप जापान में जाके मजबूत इमारत बनाओ और जलजिला प्रूफ ना हो, तो आप वहाँ रोजाना सहरोजे का इज्तिमा रखोगे, फजाइल अमाल की तालीम होगी ना। जो काफिर शराब पी रहे हैं ना नाइट क्लब में, वो बच जाएगा जलजले में, आप क्या हो जाओगे? इन्ना लिल्लाह हो जाएगा आप। तो इसमें अल्लाह का कसूर नहीं है, इसमें कसूर किसका होगा? आपका। कि जब आपको पता है कि इस जगह जलजले ज्यादा आते हैं, आपने जलजलों से बचने की कोशिश क्यों नहीं की? तो अजाब बाज दफा खालिसतन अजाब होता है, और बाज दफा जो होता है उसमें हम 100% ये नहीं कह सकते कि अजाब है, वो कुदरती हादसा भी होता है, लेकिन हदीस में उसको भी अजाब कहा गया है। किस माना में कहा गया वो मैं भी बताता हूँ। जैसे हदीस में आता है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये ताउन क्या चीज है जो वबा फैलती है ना, ताउन? आपने फरमाया अजाब यबअसुहुमुल्लाहु अला मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह की तरफ से एक अजाब है जिस पे चाहे अल्लाह मुसल्लत कर देता है, लेकिन आगे आपने फरमाया कि अहले ईमान के लिए उसको रहमत बना देता है। तो इससे पता चला कि इसका अजाब होना यकीनी हर एक के लिए नहीं है, ये कुदरती हादसे हैं। तो जितने भी कुदरती हादसे दुनिया में होते हैं, एक तो वो दो हादसों की किस्में समझ में आ गई ना। एक तो वो जो कौम लूत कौम नूह पर, उसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं थी, अल्लाह ने अपने इरादे से, जैसे हजरत इब्राहिम को आग में बचा लिया और बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा कर दिया, तो बगैर किसी लॉजिक के अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसा के कौम को हलाक कर दिया। लेकिन कुछ होते हैं जिनकी साइंटिफिक लॉजिक होती है। दुनिया में जब गैस इतनी निकल रही है ना, तो जलजले खुद ब खुद आएंगे। कितनी गैस, कितना पेट्रोल तो हम निकाल रहे हैं ना, तो नीचे से जमीन खाली हो रही है कि नहीं हो रही? तो जब जमीन जरा सिरकती है कि थोड़ा सा यहाँ से खाली हो गई हूँ, थोड़ा सा अपना इधर करवट लूं मैं, तो जमीन की करवट, छोटी करवट बोलो, वो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला देती है। वो थोड़ी सी यूं ही लाखों लोग यूं ऐसे यूं हुए कि अब दोबारा पुरानी पोजीशन में आ ही नहीं रहे। तो ये जो इस किस्म के हादसात होते हैं, इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक बता दिया कि ये नाफरमान के हक में अजाब है, फर्माबरदार के हक में क्या है? रहमत। तो सिंध की आवाम या बलोचिस्तान या केपीके में जो मुसीबतें आई हैं, तो नेक लोगों के लिए क्या है? ये रहमत है। बुरे लोगों के लिए क्या है? ये अजाब है। तो हर कुदरती हादसा वो बुरे के लिए अजाब होता है, नेक के लिए क्या होता है? रहमत। इससे पता चला है कि वो नेक पर भी आ सकता है। इससे क्या पता चलता है? वो नेक पर भी आ सकता है। अब इसी में आप देख लें जो दीनदारों की हमाकतें, जब ये कोरोना फैला है ना, तो इसमें लोगों ने क्या बातें करना शुरू कर दी थी। मैं बहुत अरसे बाद कोरोना पे आया हूँ, लेकिन अब ये टॉपिक को समझाने के लिए कि जी मस्जिदों में नहीं आएगा ये कोरोना, मस्जिदों में क्या होगा? हम तो वहां अल्लाह अल्लाह करने जाते हैं, वहां वबा कैसे आएगी? ये तो हदीस से ये बात साबित है कि जितनी भी कुदरती हादसात हैं, मुतासिर उससे सब होते हैं। तभी तो नबी ने फरमाया मोमिन के लिए वो रहमत बन जाएगी और काफिर के लिए वो अजाब बन जाएगी, नाफरमान के लिए अजाब बन जाएगी। तो नबी ने ये तो नहीं कहा हजरत आयशा से कि ये ताउन अल्लाह का अजाब है जिससे सिर्फ काफिर मुतासिर होगा, मोमिन को ये कुछ भी नहीं कहेगी। ये कहा नबी ने, कब कहेगी उसको भी लेकिन उसके जब वो तकलीफ में आएगा तो गुनाह माफ होंगे, मरेगा तो शहादत का दर्जा मिलेगा। क्या ख्याल है? तो इससे पता चलता है भाई वो सैनमा घर में भी जाएगी वबा, चाहे वो कोरोना हो या ताउन हो, वो मस्जिद में भी उसी स्पीड से आएगी जिस स्पीड से सैनमा घर में जा रही है। तो लिहाजा अगर सैनमा घर में एहतियात करनी है तो कहाँ है? मस्जिद में भी उसी तरह एहतियात करनी है। अब आप ये कह सकते हैं कि जब नबी ने कह दिया कि ये वबा ये रहमत है मुसलमानों के लिए, तो रहमत तो लेनी चाहिए ना, तो उससे बचना तो नहीं चाहिए। लिहाजा जब ये रहमत है तो फिर तो ताउन को गले लगाना चाहिए। कोई
कोविड का मरीज है, वो एक बंदा था ना कोरोना के दिनों में, सिगरेट पी रहा था ना, कश ले रहा है, धुएं निकाल रहा है बड़े बड़े सांस भर के, तो एक बंदा उसके पास गया, लड़कों की आदत होती है ना, जाते ही उसके साथ खाने में शरीक हो जाते हैं, तो ये गया जाते ही सिगरेट लेके कश लगाया और कहा मुझे लग रहा है तू बड़ी टेंशन में है, मैं चाह रहा हूँ तेरी टेंशन में तेरे साथ शरीक हो जाऊं। सुट्टा लगा के बोल रहा क्या हुआ, तो टेंशन क्या है, कह रहा टेंशन ये है कि मुझे कोरोना हुआ है। बस हमने ये उसी की सिगरेट के क्या कर रहा है, छुट्टे लगाना शुरू कर दिया इसने। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये रहमत है तो फिर एहतियात क्यों करें हम। तो याद रखो ये एक और शरीयत का उसूल है कि जितनी भी आजमाइशें हैं वो अल्लाह की रहमत उस वक्त बनती हैं जब उन आजमाइशों से हम बचने की पूरी कोशिश कर लें, फिर भी अल्लाह मुब्तला कर दे। अगर आप ही बचने की कोशिश नहीं कर रहे तो फिर वो हमाकत है, फिर उसको आप रहमत ना समझो। अरे हर बीमारी अल्लाह की रहमत है या नहीं है। हदीस में आता है बुखार में गुनाह माफ होते हैं। हदीस में आता है बुखार की जो गर्मी है ना, ये जहन्नम में जो मुस्लिम को अजाब होना था वो गर्मी की शक्ल में अल्लाह दुनिया में दे देते हैं मुसलमान को। बुखार बड़ी हदीस में बड़ी फजीलत है कि बुखार की वजह से जहन्नम की आग क्या होती है, ठंडी, गुनाह माफ होते हैं। आपने कहा यार इतनी बड़ी रहमत, आप क्या किया कि जी मरी में बर्फ में जाके सो गए आप, यार मैं चाहता हूँ मुझे सुबह क्या हो जाए, तेज बुखार हो जाए। फिर जब 103 हुआ आपने कहा थोड़ी रहमत का तकाजा और चाहिए मुझे। समझ में आ रही है बात। यही वजह है कि जब ताउन सहाबा में फैला, सहाबा में ये हदीस फैल गई थी कि ताउन में जो मरेगा वो क्या होगा, शहीद होगा। लेकिन सहाबा कराम ने क्या किया कि लोगों को मुंतशिर कर दिया, पहाड़ों की तरफ भेज दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उन पर बड़ी उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ने अपने दौर का ये वाकया लिखा है कि इलाके में ताउन फैला था तो लोगों ने क्या किया कि इज्तिमाई तौर पर दुआ का एहतमाम किया कि बहुत लोग ताउन तो पहले बहुत स्पीड से फैलता था, ऐसे जनाजे। तो लोगों ने क्या किया, इब्न हजर रहमतुल्लाह ने वाकया लिखा है कि लोग ना सारे उलमा और बुजुर्गान दीन और सारी अवाम जमा हो गई जंगल में, क्या कहीं सहरा में जाके ना मिल के जोर जोर से अल्लाह से दुआ मांगते हैं गिड़गिड़ा के ताकि बीमारी खत्म हो जाए। इब्न हजर ने लिखा कि जब वो इज्तिमाई सतह पे गए दुआ मांगी तो बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ गई, कम होने के बजाय क्या हो गई। और वजह क्या है, इब्न हजर ने लिखा कि वजह ये थी कि ये बिदत का इर्तिकाब किया इन्होंने, इसलिए कि ऐसे मौके पे मैदान में जमा होकर इज्तिमाई दुआ हदीस से साबित नहीं है। हदीस से तो नमाज इस्तिस्का में साबित है कि इज्तिमाई तौर पे जमा होकर दुआ मांगे, ये तो आपने अपनी तरफ से। लेकिन इसकी एक साइंटिफिक लॉजिक भी है कि भाई इस्लाम पहले आपको एहतियात का हुक्म देता है, उसके साथ दुआ का हुक्म देता है। समझ में आ रही है बात। बीमारी जब ये सबको पता है कि ताउन की बीमारी एक दूसरे से लगती है, उस जमाने में भी सबको पता था, तभी तो लोग ऐसे इलाकों में जाते नहीं थे जहां ताउन फैला हुआ हो। तो जब ये एक दूसरे से लगती है तो आप जब जंगल में सहरा में सारे इकट्ठे हो जाओगे तो ताउन के जरासीम ये नहीं देखेंगे कि किस काम के, या फिल्म देखने के लिए इकट्ठे हो या तहज्जुद के लिए इकट्ठे हो। जरसूम वायरस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप असबाब इख्तियार नहीं कर रहे, जबकि शरीयत हमें किसी भी काम में कामयाबी के लिए सबसे पहले असबाब और फिर अल्लाह से दुआ। जो बाज लोग कहते हैं ना सबसे पहले दुआ फिर असबाब, उनका भी एक सही मतलब है। उनका मतलब है कि असबाब से बचने का एहतमाम तो करना है, फौरन दुआ भी शुरू कर देनी है, लेकिन असबाब को भी भरपूर तरीके से इख्तियार करना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह ने लिखा है कि इतना क्राउड हुआ और सब ने बहुत गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी, मगर जो मौत का तनासुब था वो पहले से बहुत तेजी से बढ़ गया। तो वजह उसकी यही है कि भाई आप, और ये हमाकत आज भी लोग कर रहे होते हैं, आज भी लोग कर रहे होते हैं। बीमार आदमी के भाई एहतियात पर को फोकस करो, उसकी सेहत का ख्याल करो, वो कर नहीं रहे होते और उसके साथ सिर्फ दुआ पर इख्तियार। दुआ तो बहुत ही जरूरी है। एक आखिरी बात करके बस बयान खत्म करता हूँ कि देखो ये तो मैंने दो किस्म के हादसात की पूरी डिटेल बता दी ना, कि एक तो वो वाकई जो खालिसतन कुदरती होते हैं और एक वो जिसकी लॉजिक जमीन में हमेशा से नेक लोगों पर भी आफतें आती हैं, बुरों पर भी आती हैं, बीमारियां भी और जलजले भी और तूफान भी। तो हमें बजाय इस बहस में कि ये अजाब है किसी के गुनाह की वजह से या ये क्या है, हमें वो ये तो अल्लाह का काम था ना जो अल्लाह ने किया। हमें अल्लाह कहता है तुम वो करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी क्या है, ऐसे मौके पे वो करना है जो सहाबा किया करते थे, गरीब के साथ ताउन। और मुशरिक क्या किया करते थे कि जब अल्लाह को इस पे इतना तरस आ रहा है तो अल्लाह ने इसको गरीब बनाया क्यों। तो वो आज भी कह सकता है मुशरिक कि अगर अल्लाह हमसे कह रहा है कि सैलाब ज़दगान की मदद करो तो अल्लाह को इतना इन पे तरस आ रहा है तो सैलाब भेजा क्यों, ठीक है ना, अल्लाह ने जलजला डाला क्यों। तो अल्लाह कहेगा जो मेरा काम है भाई वो मैं करूंगा, जो तुम्हारा काम है किसने करना है, तुमने। और ये भी ज़हन में रखो कि अजाब ये जो कुदरती आते हैं ना, ये भी बाज दफा खालिसतन अजाब भी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने इससे बचने का एहतमाम नहीं किया होता। हमारे मुल्क में हमारे हुक्मरानों ने डैम बनाने का एहतमाम नहीं किया। जब भी डैम बनाने की कोशिश की गई है, आवाम ने रुकावट डाली है, बेवकूफ आवाम ने, जो आपके अलावा की बात कर रहा हूं मैं।
نوشہرہ کے بارے میں بات کی گئی تھی جی، کالا باغ ڈیم بن گیا تو نوشہرہ ہلاک ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، حالانکہ وہ ڈیم نہیں بنا تو نوشہرہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈوب گیا ہے۔ لیکن ہمارے پبلک میں سینس بولو نہیں ہے۔ تو یہ اب یہ اللہ کا، یہ تو قدرتی آفت بھی نہیں ہوئی نا، یہ تو ہماری اپنی یہ تو ایسے جیسے مری کے برف خانے میں جا کے لیٹ گیا، ٹھیک ہے نا، اور کہ نیچرل ہے بیمار ہونا، بخار ہونا، وہ بھائی نیچرل جب ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں وائرس داخل ہوتا، آپ تو خود برف میں نہا رہے ہو اور ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہو برف میں جا کے آپ، تو یہ تو حماقت ہے۔ تو دنیا میں ہر جگہ، امریکہ میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہم نے تو کوئی انتظام، اور ایک فلسفی کا بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کہ ہمارے ملک میں ڈیم ہے نہیں اور یہ مولوی لوگ بچے پیدا کرنے کی ترغیبیں دے رہے ہیں، کچھ دن پہلے ان کا بیان آیا، ڈیم ہے نہیں، پانی ہے نہیں اور بچے پیدا کرنے کی۔ میں نے کہا اس پاگل کو دیکھو، ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں پانی نہیں ہے، کوئی ایک بچہ بتاؤ جو پانی کی کمی سے ہلاک ہوا ہو۔ فضول قسم کے پاگل قسم کے لوگ اللہ نے ہم پہ مسلط، یہ ہمارے وہ ہیں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، فلسفی ہیں۔ تو خدا کے بندے، تو اس کو ایک ہی تو نعمت ملی ہوئی ہے، نسل بھی روک دیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ اتنا پانی زمین کی رگوں میں سیلاب میں داخل ہوا ہے نا کہ نکالتے نکالتے تھک جاؤ، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ جو چیف جسٹس کا بیان آیا تھا نا پرانا کہ اتنے لیٹر پانی روزانہ ہم زمین سے نکال رہے ہیں اور بچوں کی سپیڈ بہت تیزی سے ہے اور اتنا پانی ختم ہو رہا ہے، میں نے اس پر بیان دیا تھا یہ پانی نکلنے کی سپیڈ تو بتا رہے ہیں، زمین میں پانی جا کتنا رہا ہے اس پہ انہوں نے کوئی رپورٹ پیش کی نہیں ہے۔ بے وقوفوں والے کام کر رہے ہو یار تم۔ ہمارے حکمرانوں کی اللہ معاف فرمائے ابھی حالت پتہ ہے کیا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی وفاداری میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں یار اتنے ماڈرن تو ہم نہیں ہوئے جتنے تم ہو گئے ہو، ایسی باتیں تو ہم نہیں کرتے جیسی تم کر رہے ہو، یہ دلائل تو ہم نہیں دیتے جو دلائل تم دے رہے ہو۔ میرے بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ مولوی بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ ہی آبادی کا بڑھنا ہے۔ بھائی یہ باتیں انگریز نہیں کر رہا، انگریز سے پوچھو گے، وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں آبادی کا ریشو خطرناک حد تک گر گیا ہے۔ سالوں کے پاس نہ کمبختوں کے پاس کوئی رپورٹ ہے نہ گورے کا پتہ کہ وہ کہہ رہا ہے، اور بیٹھ کے پھر بس مولوی کا بیان آ گیا نا تو سمجھتے ہیں دقیانوسی پر مبنی ہوگا۔ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے یہ بی بی سی میں شائع، میں نے خود پڑھی ہے کہ بچوں کی جو گروتھ ریشو ہے نا وہ خطرناک حد تک گر گیا ہے۔ دیکھو یہ نہیں دیکھا جاتا دنیا میں آبادی کتنی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے گروتھ ریشو کتنا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ دنیا میں ایک اسٹیبل لائف کے لیے بوڑھوں کا اتنا ریشو، اس کے مقابلے میں جوانوں کا اس سے ڈبل کم از کم ریشو ہونا چاہیے، کم سے کم، تاکہ وہ بوڑھے قوم پہ بوجھ نہ بنے۔ اب ریشو جو دنیا جس طرف جا رہی ہے نا، بوڑھوں کا بڑھتا جا رہا ہے، جوانوں کا یا تو کم ہو رہا ہے یا اتنا ہی ہے، یہ اوور آل دنیا کو دیکھا جائے تو یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ تبھی تو امریکہ، کینیڈا اور اتنے بڑے بڑے ملکوں میں بچوں کے پیدا کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ تو پیسے دے رہے ہیں یار۔ آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملتے تھے تو پاکستانیوں نے اس کے علاوہ سارے کام چھوڑ دیے وہاں جا کے، تو آسٹریلیا نے لا چینج کر لیا کہ یار یہ کمبخت تو آگے کچھ کر ہی نہیں رہے سوائے بچے پیدا کرنے کے۔ تو میں جب آسٹریلیا گیا میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ نے گورنمنٹ نے الاؤنس دینا بند کر دیے تو اس سے آپ کی اسپیڈ پہ فرق نہیں آنا چاہیے، آپ دوسرا کام بھی کریں لیکن اسپیڈ آپ وہی رکھیں جو آپ کی ماضی میں تھی، ٹھیک ہے؟ اسپیڈ کی اتنا بڑا کنٹری آسٹریلیا، برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا ہوں بھرنے والا نہیں ہے، 5 گھنٹے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں لگتے ہیں۔ بلوچستان جا کے دیکھ لو یار، اسپیس ہی اسپیس ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ملک میں جنگل وہ جگہ نہیں ہے، اسپیس کم ہے۔ گراؤنڈ کراچی سے حیدرآباد چلے جاؤ نا، اتنی اسپیس ہے، آدمی کہتا ہے کتنی بھی اسپیڈ سے پوری دنیا کو دیکھو تو کیا ہوگا حال۔ بالکل ان کو صرف مولویوں سے نفرت ہے، یہ سمجھتے ہیں مولوی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو معلومات نہیں ہے۔ بھائی جو چیز مشاہدے سے نظر آ رہی ہے اس میں کیا آپ کو کیلکولیشن کرنے کی ضرورت ہے؟ تو فضول قسم کی باتیں۔ تو وہ ایک نے پھینک دی تھی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہ زمین سے اتنا پانی، اتنے وہ کیلکولیشن بتاتا ہوں، اتنے کروڑ گیلن نکل رہا ہے بیٹا، اب تو مر گئے اگلے سال۔ کمبختو جا کتنے کروڑ گیلن رہا ہے؟ ابھی جو زمین کی رگوں میں اس بارشوں میں پانی گیا ہے نا، نسلیں پی سکتی ہیں یہ پانی، اور اگر ڈیم بنے ہوئے ہوتے کتنی بجلی پیدا ہوتی، اس میں جو ہے نا آپ جو مچھلیوں کی جو بریڈ کتنی کر سکتے تھے، اس میں 20 کام ہو سکتے ہیں۔ سارا زور کروڑوں روپے کا سرمایہ بچوں کی سپیڈ روکنے پر لگایا ہوا ہے، جو پیسہ آپ کا وہاں خرچ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ روکا جا رہا ہے نسل کو کہ بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے لہذا 2 ہی اچھے۔ اور آپ کو پتا ہے ایجوکیشن پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا فیملی پلاننگ پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ کو ہم لطیفے سنا رہا ہوں میں بیٹھ کے، یعنی لطیفے سے مراد خبریں سچی ہیں لیکن یہ ہماری گورنمنٹ کے لطیفے ہیں۔ یعنی تعلیم کے نام پہ نا کہ بچے کم ہوں گے تو ایجوکیٹڈ ہوں گے، تو اس میں فیملی پلاننگ کے لیے جو بجٹ رکھا ہے نا تاکہ بچے ایجوکیٹڈ ہوں، وہ ایجوکیشن کے لیے اتنا بجٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ تعلیم کو فروغ دینے پر اتنا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا مانع حمل تدبیریں کے لیے اور جو اس کے لیے جو لیکچرز ہو رہے ہیں اور اس کے لیے جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کو گاؤں گاؤں جا کے، اس پہ زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو سارے فضول قسم کی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مدرسے میں پڑھا لیا، میں تو اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ ہمارا گھر بھی الحمدللہ اس بہانے آباد ہو گیا، ورنہ ہم بھی پڑھے ہوئے ہوتے تو آج ہماری ایک بیوی ہوتی، ایک آدھ بچہ ہوتا، میری زندگی کا سارا مزہ ہی خراب ہو گیا تھا یار۔ ابھی تو ہم کسی ملک سے آتے ہیں، ایسے بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں
ابا آ رہے ہیں, ہر سائز کا بچہ ہے ماشاءاللہ, بیٹے بھی, اللہ نظر بس سے بچائے. میں تو کہتا ہوں یار اسلام کا یہی ایک احسان ہمارے اوپر اتنا بڑا ہے کہ اسلام نے ہمارے گھر کو آباد کر دیا, اور بڑھاپے میں یہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ, یہ سارے جوان ہو چکے ہیں بڑھاپے میں, وہ اس کے اپنے مزے ہیں. تو پتہ نہیں وہ دو بچے لے کے کیا کر رہے ہیں یار لوگ. تم ٹھیک ہے, یہ بھی ان کو بھی پھینکنا نہ کہیں, یہ بھی اچھے ہیں. گھر بھرا ہوا ہو, ہزار گز کے بنگلے, دیواریں کھا رہی ہیں یار, آبادی نہیں ہے گھروں کے اندر. بڑھاپے میں اپنے مزے, داماد ہوں گے ہول سیل کے حساب سے, بہویں ہوں گی, ان کے بچے ہوں گے. دادا پٹھانوں میں جا کے پشاور میں دیکھو, دادا کے مزے ایسے ہیں آپ مائیکل جیکسن کے مزے بھول جاؤ گے. میں تو دیکھتا ہوں نا جا کے پٹھانوں میں, پشاور مردان, وہ ایک دادا بیٹھا ہوگا, وہ میرا پوتا ہے, وہ نواسا ہے, یہ 8 چاچے ہیں, یہ پتہ نہیں اتنی بڑی فیملی ہوتی ہے, دادا بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اکیلا, اور عزت بھی مل رہی ہوتی ہے اس کو. تو خیر اب یہ تو ٹاپک میں کئی بار چھیڑ چکا ہوں, کہاں سے کہاں چلے ہم. جو اصل بات کر رہے تھے غریبوں کو کھانا کھلا دیا. ہاں آخری بات جو ہے نا وہ یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے یعنی سبق کے لیے ہمیں ہر مصیبت کو اپنے لیے عذاب ہی سمجھنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیم ہے, چاہے حقیقت میں وہ عذاب ہو یا نہ ہو, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. میں اسی مثال سے سمجھاتا ہوں. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے نا, تو علماء بہت کہہ رہے تھے یہ بدعمالیاں جن کی سزا مل رہی ہے بالکل ٹھیک بات تھی, یہ بدعمالیوں کی سزا. اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضروری نہیں کہ عذاب ہو, تو یہ بھی ضروری نہیں کہ عذاب نہ ہو, عین ممکن ہے کہ یہ کیا ہو, عذاب بھی ہو. ہمیں کیا کرنا ہے, تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے یہ عذاب ہی ہے, اور کسی اور کے گناہوں کی سزا نہیں بلکہ میرے گناہوں کی سزا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ بے شک وہ کسی اور کے گناہ کی سزا ہے یا سزا نہیں بھی, یہ قدرتی حادثہ ہے, لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے, وہ اپنے گناہوں کا استحضار کرتا ہے. دیکھو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی مدینہ میں گہرے بادل آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے اور مسجد میں جا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. حالانکہ گہرے بادل آنا کیا ہے, نیچرل ہے, اور نبی سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن جس کے دل میں تقوی اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, وہ تو نبی یہی سمجھتے تھے. پھر نبی جا کے دعا مانگتے, اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تیرا عذاب نہیں آئے گا. حالانکہ مدینہ میں تو اب بھی بادل آتے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے بھائی, وہ تو ہر مصیبت کو اپنے گناہ کی سزا سمجھتے. سمجھنا ہمیں, یہ تو میں نے ایک نالج کے لیے ایک پورا بیان کیا. جب کراچی کے حالات خراب ہوئے تھے, بہت قتل و غارت ہو رہا تھا, حضرت بار بار ہمیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو یہ گناہوں کا عذاب ہے جو کہ کسی اور کے گناہوں کا عذاب. اپنے بارے میں انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے, میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو تہجد گزار ہوں, میں تو نمازی ہوں, میں تو حاجی ہوں, میں تو یہ ہوں. فرمایا سمجھو یہ میرے گناہوں کا عذاب ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب ہے. تو استحضار ہم سب کو یہی کرنا چاہیے. کچھ بھی آفت آ رہی ہے اپنے گریبان میں جھانکے, بھائی شاید یہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کا یہ عذاب. اگر کوئی عالم بہت نیک ہے, کوئی گناہ نہیں ہو رہا اسے, وہ یہ سمجھے میں تبلیغ میں کوتاہی کر رہا ہوں, جتنا میرے ذمے تھا حق بیان کرنا میں اتنا حق بیان نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے یہ عذاب ہے. تو سمجھنا ہم سب کو یہی چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے, لہذا اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر یہ واقعی آپ کی گناہوں کی سزا ہے, توبہ استغفار سے معاف ہوگی. نہیں ہے تو توبہ استغفار کرنے پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے کیا؟ آپ کے درجات کیا ہو جائیں گے؟ بلند ہو جائیں گے, اللہ کی نظر میں مقام بڑھ جائے گا. اللہ کہے گا سزا اس کو ملی ہے, گناہ اس کے تھے, اور یہ بندہ میرے کتنا خوف رکھتا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے گناہوں کی, اس سے اللہ کا قرب آپ کو کیا ملے گا؟ اور زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.